an kun famana kɛra fama ye kosɛbɛ vibilen yɛrɛ tun famana ka video yɛrɛ kɛ kosɛbɛ nga bi mina video dɔ bila ka bɛni sunkalo ale tile 25 san 2018 bi ye sunkalo tile 25 ye nga ni video mi lase maa munun be alislaamɛw do n'u bɛ mawludu kɛ maa munun be n'u bɛ diinɛ taabolo kɔrɔlen la n'u ko ko kaburu ya jura bi bɛn n'u ko ko diinɛ kɔnɔ ko maa kan k'i suli maa ye n'u ko nasi ko bi bɛn ni welekan in bɛ ka ɲɛsin o kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma bi ne badenw bi video bɛ tali kɛ fɛn jumɛn kan a bɛ tali kɛ an ɲɛ bɛ fiɲɛ dɔ citɔ la ka na Mali kɔnɔ yan a fiɲɛ in n'a cira a bɛ kɛ sababu ye maa o maa bɛ yen ko e bɛ diinɛ taabolo kɔrɔlen la maa o maa bɛ yen k'e ko kaburuya jura bi bɛn maa o maa bɛ yen ko e ko nasi sɛbɛ bi bɛn nin fiɲɛ min bɛ ka ci kana n'a fiɲɛ nana o y'a bɛɛ lajɛlen mako salen ye o y'a bɛɛ lajɛlen ka diinɛ ko dabilalen ye o y'a bɛɛ lajɛlen ka nasi sɛbɛn dabilalen ye o y'a bɛɛ lajɛlen ka mawludu ko dabilalen ye nin wele bi bila diinɛ taabolo kɔrɔlenw ma ani mawludukɛlaw kɛrɛnkɛrɛnnenya na groupement des leaders spirituels musulmans du Mali wele bi bila ka ɲɛsin o ma o ɲɛmaaba ye a seri Sheikh Sherif Usmani Madani Haidara ye bi video in bɛna bila ka ɲɛsin olu de ma nin video in ni maa minnu y'a mɛn nin video ni maa minnu y'a ye aw bɛɛ lajɛlen ka partager a ka tila ko nin ye aw denkɛ aw sinji aw limana Adama Jara vieux manga ye sabu kelen dugulama manga ye fiɲɛ min bɛ ka ci bi ne badenw yan'an ka tɛmɛ ni kɔrɔfɔ ye an bɛ karamɔgɔ Suala Bayaya Haidara fo kosɛbɛ barisabu ale ye fiɲɛ in natɔla ye ka kangarimada kɛ maa minnu bɛ yen n'u b'a fɛ ka jamana in ɲami k'an ka diinɛ ko dabila an bolo nka fɛɛrɛ dɔ de tigɛlen b'u bolo fɛɛrɛ in ka se ka diinɛmaw yɛrɛ dama kɔ don ɲama k'u ka baara kɛ cogoya min na u bɛ k'o fɛɛrɛ de tigɛ nka a bɛna kɛ komi i n'a fɔ u bɛ ka diinɛ de dɛmɛ nka ka sɔrɔ u ka laɲini belebele t'u ye hali maa min tɛ misiw min yɔrɔ la bɛɛ lajɛlen kɔni b'a dɔn k'a fɔ filendi o ye jumɛn ye min ye Mamadou Diko ye an ɲɛ b'a la k'a fɔ Mamadou Diko a tɔgɔ yera sɛbɛnfura dɔw la k'a bɛna kɛ minisiri ye k'a bɛna kɛ minisiri jumɛn ye ko alisilamɛw ka minisiri k'a bɛna kɛ o ye Mamadou Diko bi a diminen don IBK kɔrɔ IBK min n'a y'a dɛmɛ 2013 a diminen don a kɔrɔ bi a diminen don IBK kɔrɔ ka d'a ka kun jumɛn de la a diminen don IBK kɔrɔ ka d'a kan ale yɛrɛ ka laɲini personneliw olu ɲɛnabɔbaliya a diminen don IBK kɔrɔ ka da o kan a dimikun dɔ ye mun ye IBK kɔrɔ a dimikun dɔ ye IBK kɔrɔ IBK tun ye premier ministre dɔ ta o premier ministre min n'o a y'o ta n'o ye Abdoulaye Idrissa Maïga ye o tun ye Mamadou Diko ta ka Mamadou Diko kɛ commission bon officier ɲɛmɔgɔ ye o commission bon officier ɲɛmɔgɔya 700 millions de tun bɛ di a ma Mamadou Diko ma 700 millions an y'a ye jamana premier ministre min n'o nana Soumaïlou Boubé Maïga ale ko kun tɛ o la o y'o commission ci ka tila ka fɛn kɛ olu yɛrɛ ma se ka min kɛ ka taa Kidal ka sɔrɔsiw bila ka taa Moti k'a fɔ ko miliyari tilancɛ n'o ye 500 000 ye jamana mago b'o o de la yaasa ka se ka élection civilisée o ye kelen ye o min minɛna Mamadou Diko la Mamadou Diko dusu tiɲɛna a wulila kuma caman na ko IBK ni silamɛw bɛnna fɛn o fɛn kan ko IBK maa si bɔ a sira fɛ nka an badenw an y'a ye commission bon officier ɲɛmɔgɔya tun bɛ Mamadou Diko bolo waati min na Mamadou Diko ma fɛn fɔ dɛ a ma kuma a ko jamana taabolo ka ɲi a bɛ sen kelen kan ale yɛrɛ taara kɔrɔ fɛ ka na baasi ma foyi la nka o min minɛna na premier ministre taalen kɔfɛ ni Boubé Maïga nana Mamadou Diko wulila manganji la parce que 700 000 min tun bɛ d'a ma o minɛna na ne badenw o y'a ka kɛlɛ fɔlɔ ye kɛlɛ filanan dɔ dun ye mun ye Mamadou Diko fɛ n'a wulila ka kɛlɛ kɛ o la Sherif Usmani Madani Haidara ministre Mohamed Ali Bachili k'a to dugukolo ko ministeriya la mawludu kɛnɛ ka IBK tun bɛ yen IBK Sherif Usmani Madani Haidara y'a ɲini a fɛ ko a ka dugukolo d'a ma ko yɔrɔ dɛsɛra barisabu maa minnu bɛna mawludu la kasara delila ka k'a la stade Omsport la o tuma na ɲɔgɔnna wɛrɛ kana kɛ bilen
o kɛra waati min na Bacili y'i kanto terrain kan ye ko i bɛ k'a fɔ ko yɔrɔ dɔ bɛ yen 150 hectares o kuma min n'o fɔra hali sini terrain ma di Cherif Ousmane Madani Haidara ma dɛ nka mun de nana kɛ Mamadou Diko fɛ o yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na Haut Conseil Islamique kɔnɔna na a ye denmisɛnninw fara ɲɔgɔn kan ka kuma n'u ye bi a n'o denmisɛnninw caman bɛ yen u tɛ hakilina kelen na n'o ye sabati 2012 ye a yɛrɛ nana tɔn kura wɛrɛ sigi tuguni ko badenya tɔn o bɛ Haut Conseil o bɛ awa opposition fɛ bi kɛrɛnkɛrɛnnenya na o bɛ Soumaïla Cissé de nɔfɛ bi o kɔrɔ ye mun ye sisan waati min na n'o kɛra n'a y'o fara ɲɔgɔn kan a yɛrɛ ye jate dɔ bɔ ka calcul dɔw kɛ ko 150 hectares ko IBK y'u janfa olu de IBK dɛmɛ ka IBK sigi jamana ɲɛmɔgɔya la IBK sigilen kɔfɛ a y'u janfa 150 hectares k'o ta k'o di Cherif Ousmane Madani Haidara ma o dun y'a sɔrɔ a ma di ale yɛrɛ ye jate dɔ bɔ a yɛrɛ fɛ k'o wari bɛn 150 hectares $250 ani $50 k'o wari bɛn o ma o kuma k'o ci bila ka taa palais la Kuluba k'o wari ka d'ale ma ko nɔtɛ ko IBK y'u janfa IBK ko k'a t'ale bolo IBK ka mɔgɔ dɔ ko k'a bɛ wari in sara 250 millions ayiwa IBK ko k'ale ye Mamadou Diko bila ka Ala minɛ o kɛlen tumana min na Mamadou Diko a ye dossiers ta ka dossiers labɔ dossiers minnu tun bɛ yen ni silamɛw ye kɛlɛ kɛ n'a ye ka kɔrɔ a y'olu dossiers ta k'olu labɔ ne badenw aw yɛrɛ k'a lajɛ ni nin ye jamana ko ye ni nin ye silamɛya ye ni nin ka kan ka kɛ ni nin man ka kɛ a y'o dossiers bɛɛ labɔ sa ayiwa silamɛw buru jara silamɛw donna ta silamɛw bɔra ta ne badenw o Mamadou Diko kelen an y'a ye kunnafoni di sɔrɔ siraw fɛ journaliw la a fɔra ko a ka badenya tɔn min sigira parce que ani sabati 2012 tɛ bilen olu taara jɛ ka fara Soumaïla Cissé ka sisan donc u bɛna voter Soumaïla Cissé ye bɛɛ dun b'a dɔn alisilamɛw n'i y'a ye n bɛ wele in bila aw ma bi ni Soumaïla Cissé kɛra Mali président ye diɲɛ don o don aw k'a bila aw kunna parce que u bɛna fɔ ka hakili munumunu min ye k'a ni Buye bɛ ɲɔgɔn bolo ani karisa bɛ ɲɔgɔn bolo ka sɔrɔ a ka laɲini to ye a ka laɲini a ka fanga sɔrɔ hali ni maliden bɛɛ ni bɛ to a la ale ka fanga sɔrɔ dɔrɔn Diko fana ka laɲiniw tiɲɛna parce que ale tun bɛ fɛn minnu nɔfɛ bon officier o minɛna na 150 hectares kuma fɔra k'o bɛ di Haidara ma ka sɔrɔ o ma di ale dusu tiɲɛnen taara fara Soumaïla Cissé kan u ka laɲini ye mun ye sisan ni Soumaïla Cissé kɛra Mali président ye Mamadou Diko bɛna ta ka kɛ alisilamɛw ka ministre ye n'o kɛra ale bɛna sɔrɔ k'i venger sisan parce que Cherif Ousmane Madani Haidara fura dama a bɛ Diko fɛ mais Diko de b'a janfa dibi la sanga ani waati bɛɛ lajɛlen la hali ni y'a sɔrɔ a bɛ ka fɔ sanga ni waati nburankɛ nka kuma bɛɛ ale de bɛ Haidara janfa ale de ye nin fɔ Haidara kɔ fɛnɛ donc ale bɛna fara jɔnni kan sisan ale bɛna fara Soumaïla Cissé kan n'ale farala Soumaïla Cissé kan Soumaïla Cissé bɛ kɛ Mali président ye ni Soumaïla Cissé kɛra Mali président ye Diko bɛ ta o bɛ kɛ alisilamɛw ka ministre ye n'o kɛra Mawludu o banna n'o kɛra min ye nasibɔ ye o banna n'o kɛra min ye kaburuya jura ye o banna taabolo kɔrɔlen bɛ taa k'a yɛrɛ kɛ o de kama ne ko ne bɛ wele bila bi diinɛ taabolo kɔrɔlen bɛɛ lajɛlen kelen-kelenna ma aw minnu bɛ yen aw mana kɛ yɔrɔ o yɔrɔ a mana kɛ jamana o jamana na a ye nin video in partager k'a fɔ ninnu kɛn bɛ ka fɛɛrɛ jugu dɔ de tigɛ ka janjugu dɔ de da jamana na de fait que min ye IBK yɛrɛ ye ale gɛrɛla Cherif Ousmane Madani Haidara la u ma bɛn maa min bɛ yen n'o ye Mamadou Diko o ma se ka bɛn a ma cogo si a n'a nɔfɛ mɔgɔw u bɛ ka fɛɛrɛ fɛn o fɛn tigɛ fanga in bɛ se ka dafiri cogoya min na fanga ka dafiri olu ka laɲini maa o maa bɛ se k'o ɲɛnabɔ o ka se k'o ɲɛnabɔ n'a hakili b'a la kɔrɔnfɛla kɛlɛ wulila yan nɔ mun de tun bɛ ka fɔ fɛn min bɛ fɔ u ye minnu bɛ yen n'u bɛ diinɛ taabolo kɔrɔlen kan n'u bɛ ka baara kɛ n'a ye k'a fɔ k'o tɛ diinɛ ye u ye maa damadɔ tɔgɔ fɔ a waati ko n'u sera Bamakɔ yan u bɛna taa so olu ma diinɛ ɲɛmɔgɔw la Cherif Ousmane Madani Haidara b'o la an ka karamɔgɔba caman o bɛɛ lajɛlen bɛ o la wa o taabolo kelen de bɛ u bolo hali bi bɛɛ dun b'a dɔn Mali ye pays laïque de chrétiens bi yan silamɛw bi yan maa minnu bɛ yen n'olu yɛrɛ tɛ fɛn na bolitigiw bi yan bɛɛ k'i ta k'a kɔnɔ Ala yɛrɛ ye diɲɛ da laïque ka alijinɛ da ka jahanɛmɛ da ɔ ne badenw ni janfa minnu bɛ yen n'u bɛ senna bi nin wulikajɔ minnu bɛ yen n'u bɛ senna bi bɛɛ k'a dɔn malidenw dusu caman bɛ yen u dusu tiɲɛnen don IBK kɔrɔ o ye tiɲɛ ye o caman de fɛnɛ bɛ yen minnu bɔra ka taa nin taama in na an b'u ɲininka nin taama min kɛra taama kɛra jɔnni de ye u k'o tigi fɔ an ɲɛna tiɲɛ don ko élection ka kɛ élection jɛlen ye namara kana k'a la mais jɔnni de ye jɔnni de ka ta u fɛ jɔnni de y'u ka candidat ye o tigi kelen ma fɔ fɔlɔ dɛ Soumaïla Cissé o de y'u ka candidat ye minnu bɛ ka taama bi caman b'a la Modibo Sidibe ka mɔgɔw b'a la
yala Modibo ka Sidibé o ka mɔgɔw bɛ na taa voter Soumaïla Cissé wa mais a bɛɛ ka laɲini ye mun ye ko élection ka kɛ élection jɛlen ye nka ko yɛrɛ laɲini kun yɛrɛ ye fɛn min ye o de ye min ye Modibo Sidibé ale ka mɔgɔw olu tun bɛ taama in na min ye Cheikh Modibo Jara ye o ka mɔgɔw tun bɛ taama in na nka caman tɛ nin yɔrɔnin kalama caman kɔni taara élection ka kɛ élection jɛlen ye mais est-ce que ka Soumaïla Cissé sigi wa non ne badenw élection min bɛna kɛ ne bɛ wele min bila Mali alisilamɛ taabolo kɔrɔlen ma o ye El Hadji Ibrahim Boubacar Keïta n'o ye Laji Burama ye ne y'a ye Cherif Ousmane Madani Haidara ka mɔlukɛyɔrɔ la a ka ca hali n'i y'a sɔrɔ Cherifukɛ a ka terrain ko in ma ɲɛnabɔ bi fɔlɔ nka faamaw kan ka ɲɛnabɔ nka n y'a ye a ko fɛnɛ tant que ale bɛ fauteuil in kɔnɔ k'a to Assemblée nationale président la a ye loi dɔw fɔ k'olu tɛ ta an ka jamana kɔnɔ a k'o sariya k'olu tɛ ta abada tant que ale ye Assemblée nationale président ye a nane fɛnɛ a ko tant que ale bɛ président ya na mawludu bɛ kɛ mais an bɛɛ dun y'a dɔn k'a fɔ ni Diko kɛra silamɛw ka ministre ye Soumaïla Cissé mana ta o y'an bɛɛ mago salen ye maa o maa bɛ yen k'i bɛ diinɛ taabolo kɔrɔlen la k'i ko mawludu ye tiɲɛ ye o y'i mago salen ye ne ka welekan bɛ ɲɛsin bi maa minnu bɛ yen n'u bɛ diinɛ taabolo kɔrɔlen na u den dɔ bɛ yen u dɔgɔnin dɔ bɛ yen Cherifu don n'o ye Suala Baya Haidara ale kɔnna a bɛ koja natɔ ye ni Soumaïla Cissé sigira Mali président ya na taabolo kɔrɔlenw o y'a aw bɛɛ lajɛlen de tilalen maa si tɛ yen min bɛ n'i ka diinɛ kɛ a ɲɛ 40 ma mawludu bi dabila parce que a bɛna mɔgɔ minnu bila yen olu tɛ mawludu fɛ u y'a f'u da la a kɛlɛw kɛra an ɲɛna yan nin nɔ 2013 waati min n'u bɛ ka kaburu ci Mamudu Diko ma bɔ ka kuma o Haidara de y'a wajibiya ka kuma nka anw ɲɛ b'a la nin fanga in kɔnɔna na dɔgɔyalima fɛn o fɛn bɛ yen n'a taara ka Haidara sɛgɛrɛ a bɛɛ taara k'a sɛgɛrɛ de ka d'a ka Laji Burama ye gɛrɛli min k'a la n'o ye IBK ye a bɛɛ taara k'a sɛgɛrɛ o de la waati bɛɛ a bɛ dɔgɔya bon min b'a to an bɛ da la fɛnɛ k'a fɔ Soumaïla Cissé nɔ don il faut k'an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna dɛ min m'an da la k'a fɔ Soumaïla Cissé nɔ don Soumaïla Cissé nin kuma in bɛ fɔ Soumaïla Cissé ka mɔgɔw fɛ u ni Soumaïla Cissé bɛ ɲɔgɔn fɛ a ma deli k'u wele ka kangari da u ye a ma deli ka Arasa wele ka kangari da ye k'a fɔ Arasa bɛ ka min fɔ Haidara ma dabila a ma deli k'a kɛ tile kelen o kɔrɔ ye ko a ka d'a ye ale ka laɲini ye min ye o ye fanga ye bon Haidara dun ma position kelen jira Haidara dun y'a fɔ élection na ko min ka di min ye k'i ka kala ta o ye donc o min b'ale kun na a b'a dɔn Haidara ye mɔgɔ sugu min ye Haidara y'a fɔ ale y'a ka wari segin a ma 1,100,000 sakɔsi kɔnɔ Gakou taara n'a ye Mamadou Hawa Gassama taara n'a ye bon maintenant sa an ka mun kɛ an ka Haidara détruire Haidara dun fana ye symbole min ye bi Mali alisilamɛya taabolo kɔrɔlen kɔnɔ ni Haidara détruire la dɔrɔn o ye ko bannen o ma Mali alisilamɛw taabolo kɔrɔlen ni candidat b'aw bolo bi a kan ka kala ta maa min ye a ka diinɛ kama diinɛ sinsinni kama diinɛ basigili kama o tɔgɔ ye ko El Hadji Ibrahim Boubacar Keïta kabini a nana silamɛw bonya a y'a to a ko n'ale bɛ yen mawludu bi kɛ bɛɛ b'i ka diinɛ kɛ maa si ka diinɛ tɛ gosi la an y'a ye 2013 mawludu tun bɛna dabila yan a y'a sɔrɔ Mamudu Diko ye haut conseil président ye a ma foyi fɔ Haidara k'a interpellé a kana déclaration kɛ diyagoya donc o kɔrɔ ye minnu bɛ kɔrɔn fɛ yen olu n'ale ka laɲini bɛɛ ye kelen donc n'o dun kɛra o ma ɲi taabolo kɔrɔlen ma o tuma taabolo kɔrɔlen aw de ka ca n'a bɛɛ ye a y'a ɲɛ yɛlɛ maa kelen ka intérêt nɔfɛ k'an ka jamana minɛ k'a ci an tɛ jɛn n'a ye o tuma ne tun bɛna video min bila bi o de tun ye nin ye ka bɛn ni sunkalo tile 25 ye a ka video in partager aw fɛn fɛn mana nin video in mɛn a y'a partager a y'a tila hakɛto bɛ nin kan salala Muhamadu